नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आयजा अनाया को यह कहती है, बहन हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। अनाया कहती है, अच्छा बहन है आप? मुझे तो आज पता लगा कि आप मेरी बहन हैं। कैसी बहन है आप मेरी? सारी खुशियाँ छीन ली मुझसे। दुल्हन बनने से पहले ही तलाक हो गई मुझे, और फिर दुल्हन बनाया तो उस जोकर की जिसे मैंने कभी पसंद ही नहीं किया था। आज मजबूरन उसके साथ रह रही हूँ। एक एक पल मुश्किल से गुजर रहा है मेरा। आप खुश रहिए आप ही, आपकी सल्तनत मजबूत हो गई है। सब आपके इशारों पर नाचते हैं, सब आपकी जुबान बोलते हैं, मगर मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। ऐसा अनाया को कहती है, तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की मैंने नहीं देखी, जो उसे दुश्मन कह रही है जिसने तुम्हारी बर्बादी को तुमसे दूर कर दिया है। तुमने अपने आप को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिसे तुम अपनी मोहब्बत कहती हो ना, वो एक नंबर का धोखेबाज था। उसकी दुश्मनी मेरे साथ थी, बदला लेना था तो मुझसे लेता। तुम्हें तलाक का धब्बा क्यों लगाया? बोलो, जवाब दो। अनाया कहती है, आपकी वजह से उसने अपनी बेइज्जती का बदला मुझे तलाक देकर लिया है। उसकी दुश्मनी तो आपसे थी। ऐसा कहते, तुम नहीं समझोगी। अगर जरा सी भी अकल है तो उसे इस्तेमाल करो। रुहान की कदर करो, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी बात मानता है। इस राज को राज रहने दो। मेरे साथ मिलकर इशल को इस घर से, आशिर की जिंदगी से निकालने में मेरी मदद करो। इशल बड़े बाप की बेटी है, उसके पास बहुत दौलत है। अगर वो इस घर पर हावी हो गई तो हमारी इस घर में औकात दो कौड़ी की रह जाएगी। इशल की इज्जत होगी। हम दोनों मिलकर इस घर पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। दूसरा, इशल की वजह से कि राज कभी न कभी रूहान के सामने खुल सकता है। असद, तायाबू को जब पता लगेगा कि तुमने पहले से निकाह किया था और फिर तलाक हो गई तो जानती हो क्या होगा? रूहान इस घर से तुम्हें धक्के मारकर निकालेगा। उन्हें कहती है, वो रूहान, वो जोकर, ये भूल है आपकी। वो बेवकूफ़ मुझसे मोहब्बत करता है, वो ये काम कभी नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता आपकी इज्जत इस घर में ज़रूर कम हो जाएगी। ये जो अच्छाई की मूरत आप बनी फिरती हैं ना, ये मूरत नहीं रहेगी, ये बेमूरत हो जाएगी। अगर मैं इस घर से चली गई तो मुझे फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ये रिश्ता तो मजबूरी से निभाना पड़ रहा है। वैसे भी मुझे रूहान कल का तलाक देता, आज तलाक दे दे। जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हो चुका है, इससे ज़्यादा मेरी बर्बादी नहीं हो सकती। अब्बू मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मुझसे नफरत करते हैं। अगर आप चाहती तो सब ठीक हो सकता था। आज मैं और शायान हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर आप मेरे रास्ते में आई तो आपका भी कुछ नहीं बचेगा। असद भाई भी आपसे नफरत करेंगे। इस घर से अगर मैं जाऊंगी तो निकाली आप भी जाएंगी। मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हूँ, आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए, वरना मैं ये राज खुद सबको बता दूंगी। आयजा सर पकड़कर बैठ जाती है। मुझे इसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ये लड़की खुद तो बर्बाद होगी, मुझे भी बर्बाद कर देगी। कैसे इसका दिमाग ठीक करूँ? अम्मी भी इस मामले में मेरी मदद नहीं कर सकती, खुद तो सुकून से बैठ गई हैं। मुझे इस अज़ाब को फेस करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ईशल सोच रही है, ये आयजा भाभी बहुत चालाक औरत है, अपनी मक्कारी से सब घर वालों को अपने इशारों पर नचा रही है। अगर इसकी मक्कारियाँ ऐसे ही चलती रही तो मैं अपना वजूद खो दूंगी। मेरी अपनी तो कोई राय ही नहीं है। मेरे घर से कुछ आए तो उसे एतराज़ होता है, और हमारी ज़रूरतों के लिए हमें असद भाई के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। कल ही की बात है, आशिर ने असद भाई से पैसे मांगे थे। उन्होंने हिसाब किताब करना शुरू कर दिया, जैसे आशिर उस पैसे से अयाशी कर रहे हों। कहने को तो कारोबार सबका है, मगर आशिर तो दिन रात मुलाजमों की तरह मेहनत करता है। अब तो उसके पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है। ईशल आशिर को कहती है, आशिर तुम इस्लामाबाद वाली फ्रेंचाइज पर होते हो और मैं दिन भर यहाँ अकेली बोर होती हूँ। क्या ऐसे नहीं हो सकता मैं और तुम इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं? आशिर कहता है, हो तो सकते हैं, मगर वहाँ रहने के लिए अखराजात होंगे। ईशल कहती है, वहाँ हमारा अपार्टमेंट है, हम वहाँ रह लेंगे, खर्चे पर तो किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। आशिर कहता है, असद भाई से इजाज़त लेना होगी। ईशल कहती है, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, ज़िंदगी गुजारने के लिए अभी दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ेगी। आशिर ईशल को कहता है, तुम फिक्र मत करो, इस्लामाबाद में ही रहेंगे। उम्मीद है अब्बू और भाई को कोई एतराज़ नहीं होगा। आशिर असद को कहता है, भाई मैं इस्लामाबाद में हूँ, ईशल यहाँ अकेली बोर हो रही होती है। मैं चाहता हूँ मैं और ईशल इस्लामाबाद में ही शिफ्ट हो जाएं। अभी असद कुछ बोलने ही वाला था, ऐसा फ़ौरन कहती है, आशिर अगर यहाँ ईशल नहीं होगी तो तुम्हारी मौजूदगी का हमें एहसास कैसे होगा? ये घर इसलिए थोड़ी बना है कि हम सब अकेले अकेले रहें। आज तुम चले जाओगे
کل روحان اور انایا بھی یہاں سے جانے کا کہیں گے۔ کیوں اسد، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ایشل کی موجودگی سے ہمیں عاشر کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ ایشل، تمہیں یہاں کوئی تنگی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ایشل خاموش تھی۔ اسد کہتا ہے عائشہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا خیال ہے ایشل کو یہی رہنا چاہیے۔ ایشل اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے تو یہاں سانس بھی نہیں لے سکتے۔ مجھے تو عاشر پر غصہ آ رہا ہے۔ اسد بھائی کے سامنے اس کی زبان پر تالے لگ جاتے ہیں۔ عاشر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا ہے، ایشل کہتی ہے بس عاشر، اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو میں جان گئی ہوں تم یہاں غلام ہو، اور عائشہ بھابھی مجھے بھی غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہیں، مگر میں غلام نہیں بنوں گی۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے تو نہ صحیح، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں گی۔ عاشر ایشل کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایشل کہتی ہے میں نے کہا نا عاشر، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، یا تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی یا پھر اپنے امی ابو کے ساتھ۔ میں نے تم سے شادی کی ہے، نہ کہ ان در و دیوار سے یا تمہارے گھر والوں سے۔ تم یہاں ہفتے میں بمشکل ایک دن آتے ہو، وہ دن بھی تمہارا اسد بھائی اور بھابھی کے کاموں میں گزر جاتا ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ عاشر ایشل کو کہتا ہے تم اپنا موڈ ٹھیک کرو، اسلام آباد جانے کی تیاری کرو، ہم اسلام آباد جائیں گے۔ اب تھوڑی سی مسکراہٹ دے دو۔ ایشل خوش ہو جاتی ہے۔ ایشل عاشر کے ساتھ جانے لگتی ہے۔ ایسا کہتی ہے عاشر تم اور ایشل کہاں جا رہے ہو؟ عاشر کہتا ہے بھابھی ایشل میرے ساتھ اسلام آباد جائے گی اور یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا، پلیز آپ مجھے مت روکیے گا۔ اسد اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ایشل کہتی ہے عاشر اپنا موڈ ٹھیک کرو، تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، تمہیں اس پر پچھتانا نہیں چاہیے۔ عائشہ اسد کو کہتی ہے اسد ٹھیک نہیں ہوا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ عاشر آپ کے منع کرنے کے باوجود ایشل کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے جائے گا۔ اسد کہتا ہے کیا کر سکتا ہوں، روک بھی تو نہیں سکتا تھا، وہ کسی غیر کے ساتھ تو نہیں جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ عاشر نے ٹھیک ہی کیا ہے۔ عائشہ کے سارے پلان پر پانی پھر گیا تھا۔ ایشل اس کے ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔ آج عاشر نے پہلی دفعہ بغاوت کی ہے تو آگے بھی کرے گا۔ مجھے اسلام آباد والی شاخ کو ہی بند کروانا پڑے گا، یہ دونوں تو وہاں عیش کریں گے، انایا پر تو میرا حکم پہلے ہی نہیں چلتا۔ عائشہ سوچوں میں گم تھی۔ زرینہ ایشل کو کال کرتی ہے ویسے تم نے کمال کر دیا۔ ایشل کہتی ہے امی وہ عائشہ بھابھی بہت مکار عورت ہے، پتہ نہیں اتنا دماغ کہاں سے لاتی ہے، ہر روز ایک نئی سازش۔ میں تو تنگ آ گئی تھی اس کی سازشوں سے، شکر ہے پرسکون جگہ پر پہنچ گئی ہوں۔ عاشر یہاں میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ زرینہ کہتی ہے سنو اب دوبارہ غلطی سے بھی واپسی کا فیصلہ مت کر لینا، وہ عائشہ ضرور چکر چلائے گی۔ ایشل کہتی ہے مجھے پتہ ہے امی، اس کی بے چین ہڈیوں کو سکون کہاں مل رہا ہوگا۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔